जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुछि मिस राउत यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने तमनकर पूर्व क्लास रे मु किछि क्वेश्चन पचारथिली एमसीक्यू टाइप रो। तो आज मध्य आउ किछि क्वेश्चन करबा। और तुमे माने जो माने भी सब क्लास करूथिबो मोर निहाती भाबरे जानिथिबो केते सारा क्वेश्चन मु तमनकर आलोचना करि सारिनी, बहुत सारा माने हजारे पाखापाखि एमती क्वेश्चन मु तमनकर आलोचना करि सारिनी। जो माने प्रतिदिन क्लास करुच से माने निहाती जानिछ तुम मानकर केते बेनिफिट होची एते सारा क्वेश्चन जानिक। ठीक अछि। तो आज क्लास रे भी आम आउ किछि क्वेश्चन आलोचना करिबा। संस्कृत आलंकारिक गुण साहित्यर काव्यिक सौंदर्य को कौन कहते। तो यहाँ तुम मानकर फास्ट प्रश्न रही आज क्लास रे संस्कृत आलंकारिक माने गुण साहित्यर काव्यिक सौंदर्य को कौन कहते। रस ना अलंकार ना गुण ना रीति कौन कहते। तार आंसर टी कौन हम पिला माने ना अलंकार। आर आंसर टी हम अलंकार। आ प्रथम मु कहीदे जदि भी मो जहाँ भी सब क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करुच्ची भितर जदि तुमको लगुच कौटा भूल बोली निहाती तार सठिक आंसर टी तुमने कमेंट मध्यम जनइब। ठीक अच्छे। कहीं ना कि आंसर आम द्वारा भी भूल होता है, समस्त द्वारा भूल होता है। तो जदि आज क्लास रे तुमको लगे कि क्वेश्चन आंसर भूल अच्छी ताल तुमने निहाती जनइब कमेंट मध्यम। ठीक अच्छे। तापरे प्रश्न रही अलंकार आद्य प्रवर्तक किए। रुद्रट ना बामन ना भामह ना मम्मट किए होउछंती अलंकार आद्य प्रवर्तक किए। ए आंसर टी तो समस्ते जानिछ। अलंकार आद्य प्रवर्तक किए भामह किए ना भामह। ठीक अच्छे। तापरे प्रश्न रही भामह प्रणीत ग्रंथर नाम कौन। भामहंकर प्रणीत ग्रंथर नाम कौन। साहित्य दर्पण अलंकार तरंगिणी ना काव्यालंकार ना अलंकार प्रभा कौटा भामहंकर ग्रंथर नाम। आंसर टी होची एया एटा होची आंसर काव्यालंकार। ठीक अच्छे। काव्यालंकार। तापरे प्रश्न रही काव्यम ग्राहम अलंकारत एक कथा किए कहिछंती। काव्यम ग्राहम अलंकारत एक कथा किए कहिछंती। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए टाइप रो क्वेश्चन तुमनकर एग्जाम रे आसुची हैला। विश्वनाथ कविराज ना रुद्रट ना आचार्य बामन ना आचार्य मम्मट किए कहिछंती काव्यम ग्राह्यम अलंकारत। तो यार आंसर टी कौन पिला माने एटा आचार्य बामन कहिछंती। आचार्य बामन कहिछंती काव्यम ग्राह्यम अलंकारत। ठीक अच्छे। तापर प्रश्न को देखिबा। तापर प्रश्न तुम मानकर अच्छी अलंकार कहार अस्थिर धर्म। अलंकार कहार अस्थिर धर्म। नाटकर ना कवितार ना काव्यर ना एकांकिकार। तो ये तुम मानकर गोटे माने कौन लगुच मत लगुच कन्फ्यूज टाइप रो क्वेश्चन कि अलंकार प्रकृत में कहार गोटे अस्थिर धर्म बोली आम ताकू कहूचे। ये क्वेश्चन आंसर टी कौन हम नाटक एकांकिका तो केबे भी नुहे। ठीक अच्छे। ये क्वेश्चन आंसर टी मु तुम मानक पई छाड़ुची देखिया केते पिला मानकर कमेंट कौन रोच। अलंकार प्रकृत में कहार अस्थिर धर्म गोटे काव्यर ना कवितार। ठीक अच्छे। यार आंसर मु तुम मानक ऊपर छाड़ुची तुम माने कमेंट करबा और देखिबा केते कमेंट को ऑप्शन रे आसुची हैला सी ना बी काव्य ना कविता। तापर प्रश्न रही रस भाव और अलंकार द्वारा किए छंदायित। रस भाव और अलंकार द्वारा किए छंदायित। कविता ना एकांकिका ना नाटक ना काव्य। एटा भी सही टाइप रो गोटे क्वेश्चन रही। रस भाव अलंकार द्वारा किए छंदायित। यार आंसर टी कौन हम एटी भी नाटक एकांकिका को हम बाद दे दबा। ठीक अच्छे। तो ये क्वेश्चन टी कौन हम ये जो क्वेश्चन टी रही सही तार आंसर टी कौन हम काव्य ना कविता। एटा भी सही टाइप रो मुझे यार आंसर भी तुम मानू कहीदेवी ताल तुम माने आराम से पूर्व क्वेश्चन आंसर टी जानी पारिबो। ए क्वेश्चन टा भी मु तुम मानक ऊपर छाड़ली देखिया तुम माने कौन कमेंट करछो। कहीं ना पूर्व क्वेश्चन जहाँ ए क्वेश्चन भी सही। पूर्व क्वेश्चन जहाँ ए क्वेश्चन भी सही ता आंसर जहाँ आ आंसर भी से सेम। तो गोटे आंसर तुम जहाँ दब दुईटाक क्वेश्चन आंसर से सेम हो। प्रश्न रही बहुत इजी प्रश्नटी अलंकार केते प्रकार। यहाँ तो समस्ते जानछ आमर अलंकार केते प्रकार। ये मत ऑप्शन को देखिबार भी नहीं। अलंकार होची दुई प्रकार गोटे शब्दालंकार आ गोटे अर्थ अलंकार। ठीक अच्छे। तापर प्रश्न रही
शब्द द्वारा वाक्यर चारुता संपादित हेले केउं अलंकार कुहाଯାଏ? शब्द द्वारा काव्यर चारुता संपादित हेले ताहाकू केउं अलंकार कुहाଯାଏ? अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार, विभावना अलंकार ना काव्यलिंग? तार आंसर टी कौन हम ना शब्द अलंकार। शब्द उपरे गुरुत्व आरोप करिकी जेउं अलंकार होइथाय ताहाकू शब्द अलंकार कुहाଯାଏ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆର ଆନ୍ସରଟି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ବାସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଛି। ୟାର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପରେ ବା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ବାକ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଉଛି ବା ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଅଳଙ୍କାର କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ ଆଦିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ। ଅଳଙ୍କାରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସବୁ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼େଇଛି। ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ ଆଦିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ବା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ମୋତେ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏସବୁ କାଟ। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରରେ ହିଁ ଆମର ଅନୁପ୍ରାସ ଅଛି, ଯମକ ଅଛି ଆଉ ଶ୍ଲେଷ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ ହିଁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ଗୋଟେ ଯମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କହିଲ? ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ, 6 ଭାଗରେ, 3 ଭାଗରେ ନା 5 ଭାଗରେ? କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ତ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସିନା ତୁମମାନଙ୍କର 3ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ଦେଖିବା ଉପମା ଆସିବ, ଉପମା, ରୂପକ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଦେନ୍ ଆସିବ ଆମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ବ୍ୟତିରେକ, ଦେନ୍ ବିଭାବନା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? 1 2 3 4 5 ତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଆମେ ଏଠି ନିଜେ ବି ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପମା, ଗୋଟେ ରୂପକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ବିଭାବନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟତିରେକ, 5 ଭାଗରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ ସିନା ଏତିକି ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଳଙ୍କାର ବି ରହିଛି ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ବୁକ୍ ଅଛି ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ବିନା ଅପସନ୍ ଆଉ ଅପସନ୍ ଦେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବ କ'ଣ ତାର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ତୁମମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ, ବିରୋଧମୂଳକ, ଦେନ୍ ସାମ୍ୟବାଦୀ ହେଲା, ମାନେ ସମାନ ଯେଉଁଟା ଥିବ। ସାମ୍ୟବାଦୀକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଛ ଆମର ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। କାହିଁକି ନା ଉପମା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ, କେଉଁଥିରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ, କେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ, ତ ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହର ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖ, ଏଇଠୁ ଅପସନ୍ରୁ ମୁଁ କାଟିବି। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କେବେ ହେବ କିରେ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯମକ ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ସମଚୟିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଯମକ, ତାହାକୁ କାଟ। ଶ୍ଲେଷ ବି ନୁହଁ, ଶ୍ଲେଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାର ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ଥିବ, ଇଏ ବି ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର, କାହିଁକି ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ।
जदि व्यंजन वर्ण कथा उठिला ताहले सेटा अनुप्रास हबो। जदि भिन्नार्थबोधक समचयित शब्दर पुनरावृत्ति कथा उठिला ताहले सेटा जमक हबो। जदि एक गोटिए शब्द एकाधिक अर्थ व्यवहार कला बा एकाधिक अर्थ प्रकाश कला तेबे ताहा सेटा श्लेष अलंकार हबो। बुझि पाइलो सबु ओली मु तुमनको बहुत शॉर्ट ट्रिक रे बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करछि। तो एठी आंसर टी तुमनकर अनुप्रास अलंकार हबो। तापरे प्रश्न रहिछि अनुप्रास अलंकार केते भागरे विभक्त। अनुप्रास अलंकार केते भागरे विभक्त 4 ना 2 ना 7 ना 5 तुम जानिछ। छेकानुप्रास वृत्तानुप्रास श्रुत्यानुप्रास लाट्यानुप्रास अंत्यानुप्रास केते भागरे विभक्त करे पिला माने। छेकानुप्रास वृत्तानुप्रास श्रुत्यानुप्रास लाट्यानुप्रास अंत्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार 5 भागरे विभक्त। केते भागरे 5 भागरे। तापरे प्रश्न रहिछि भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर क्रमागत आवृत्ति को क्यों अलंकार कहुए। भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर क्रमागत आवृत्ति को क्यों अलंकार कहुए पिला माने। कहिछि भिन्नार्थबोध उठिबो माने एठी जमक कहीं अनुप्रास तुमको व्यंजन वर्ण कथा उठिबो श्लेष तो नुहे उपमा तो सादृश्य कथा उठिबो ताहले एठी आंसर टी कोन हबो ना जमक अलंकार हबो। बुझिल। तापरे प्रश्न रहिछि जमक अलंकार केते भाग विभक्त। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ना। तो सबुदिन तुम ये क्वेश्चन को आलोचना कर सबुदिन जदि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भाव ये क्वेश्चन गुड़िक बारंबार रिपीट होगी तुम माइंड रे पूरा सेट हो एग्जाम रे जो क्वेश्चन भी पढ़ुआ भितर तुमने आराम से अटेंड कर पार। ठीक अच्छे। जमक अलंकार केते भाग विभक्त। जमक तुमने समस्ते जानिच आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक सर्वजमक आउ माला जमक। तो ये तुमको जमक अलंकार केते भाग ये तो ऑप्शन ने दे ही नहीं तुमने समस्ते जानिच जमक अलंकार केते भाग विभक्त समस्ते जानिच ये ऑप्शन भूल अच्छी ना कहीं ना जमक होची आमर प्रथमे आद्य तापरे मध्य जमक तापरे तुमने सब जानिच माला जमक तापरे सर्वजमक तापरे प्रांत जमक गोटे अच्छी अच्छी कि नहीं। आद्य जमक 1 मध्य जमक 2 3 4 5 जमक भी 5 प्रकार। तो ये ऑप्शन ने भूल अच्छी 5 प्रकार है से ध्यान देकी तुमने जदि पढ़ी तो आंसर पाइपर। मुझे सब कही आसी तुमने मत बहुत सारा पिला पचार मैम कौ गाइड को फॉलो कले भल। अरे सबू गाइड भल मु क्या खराब बोली कहबिनी किंतु सबू गाइड रे किसी ना किसी भूल थाए से भूलटा को धरिबार काम होची आमर। एठी जेमती जमक 5 प्रकार ये भूल अच्छी धरले कि नहीं आमे माने। तो सही परि भाव में नहले आमे एठी तार आंसर की रे जहाँ आंसर थी आमे ताकू ही घोषिदेबा से भूल करबनी। प्रकृत रे जदि पढ़ी पाठटा ताहले आमे सठिक आंसरटा जानि परिबा। तापरे प्रश्न रहिछि भिन्नार्थबोधक गोटिए शब्द थरे मात्र व्यवहृत होई जदि भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करे तेबे ताहाकू केउं अलंकार कुआ जाए। भिन्नार्थबोधक गोटिए शब्द थरे मात्र व्यवहृत होइकि जदि भिन्न भिन्न माने अलग अलग सब अर्थ प्रकाश करिथाए ताहाकू केउं अलंकार कुआ जाए पिला माने। एठी तुमମାନଙ୍କର विभावना कि व्यतिरेक नुहे कहीं ना बिना कारण रे कार्य उत्पत्ति हेले ताहाकू विभावना अलंकार कुआ जाए। व्यतिरेक कौन ना उपमेय ठार उपमान आधिक्य कथित हेले एमान तो नुह उपमा भी नुह। देख केते इजिली आमे ऑप्शन को काटी पारुछे केते इजिली। तो ये उपमा भी केबे हबनी कहना उपमेय उपमान मध्य सादृश्य कथित हेले ताहाकू उपमा अलंकार कुआ जाए। बाकी बळीगला श्लेष तो आंसर टी तुमମାନଙ୍କର श्लेष तो हबो। ठीक अछि एई टाइप रो तुमମାନଙ୍କୁ ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखबार अछि। तापरे प्रश्न रही श्लेष अलंकार केते भाग विभक्त समस्ते जानिच। ये आमको ऑप्शन दबाकू ही पड़ोनी ऑप्शन दबाकू पड़ो कि ना। श्लेष अलंकार तुमको केते भाग विभक्त गोटे हूँ सभंग श्लेष गोटे अभंग श्लेष आउ गोटे भंगा भंग श्लेष गोटे सभंग अभंग आउ भंगा भंग। तो तीन प्रकार तो सभंग श्लेष शब्द को भांगिकी भिन्न भिन्न अर्थ रे प्रयोग करा जाए। अभंग श्लेष शब्द को न भांगिकी भिन्न भिन्न अर्थ रे प्रयोग करा जाए। आउ गोटे हूँ भंगा भंग श्लेष। ठीक अच्छे। तापरे प्रश्न देखिबा। तापरे प्रश्न रही तुम मानकर उपमान ठारू उपमेयर आधिक्य कथित हेले ताको केउं अलंकार कुआ जाए जोटा कि मुई पूर्वरु ही कहि आस्तिली। उपमान ठारू उपमेयर आधिक्य कथित हेले ताहाकू केउं अलंकार कुआ जाए। आधिक्य
ଏଇଟା ହେଉଛି ସଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ସଦୃଶ୍ୟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ ଶ୍ଲେଷ ତ ଯମକ ତ ଏଇଠି ଉଠିବ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ଏଇଟା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରରେ। ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟତିରେକ। ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ, ଆମେ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ବ୍ୟତିରେକ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଯଦି ଆଧିକ୍ୟ କଥା ପଚାରିଲା ସେଠି ବ୍ୟତିରେକ ହେବ। ଏଠି ଯଦି ସଦୃଶ୍ୟ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଉପମା ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବିନା କାରଣରେ ବା କାରଣ ବିନା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ତ ସଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ତ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟତିରେକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲେ, ଯଦି ଆଧିକ୍ୟ କଥା କହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟତିରେକ। ତ ବିଭାବନା, ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ବିଭାବନା। ଯମକ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର, ସେ ଏଠିକି ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମର କେବଳ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବିନା କାରଣରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ନା ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଧିକ୍ୟ କଥା ଉଠିଲେ ବ୍ୟତିରେକ, ସଦୃଶ୍ୟ କଥା ଉଠିଲେ ଉପମା, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କଥା କୁହାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଭାବନା, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭେଦ କଥା କୁହାଯିବ, ଅଭେଦ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ରୂପକ। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଟିକେ ଇଜିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ହେଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି କୌଣସି ପାର୍ଟ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରୁନାହିଁ, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମିଶାଇ ଗୋଳେଇକି ପଚାରୁଛି। ସେ ଇଜିମ୍ ହେଉ, କବିତା ହେଉ, ନାଟକ ହେଉ, ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, ଗଳ୍ପ ହେଉ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ହେଉ ବା ରୀତି ହେଉ ବା ରସ ହେଉ, ମୁଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ପଚାରୁଛି। ତ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ସବୁ ଇଜିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଟିକେ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ରୁଷର କଥାରାଇନ୍ ମହାନଙ୍କର ରାଜୁତି କାଳରେ ସୁପ୍ରଚଳିତ ମହାନ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନିହାତି ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ କ୍ଲାସିକ୍ ହେଲା। କ୍ଲାସିକ୍ କଥା ଆସିବ। କ୍ଲାସିକ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି। କ୍ଲାସିକ୍ କ'ଣ ବେଶୀ ପୁରାଣକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ନା କ'ଣକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା? କ୍ଲାସିକ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କ'ଣ? ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ରେନେସାଁ କାଳରେ ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଧିତବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତ କ୍ଲାସ୍ରେ କୁହାଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ବହିରେ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାହାକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କିଛି ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ଏଇଠି କ୍ଲାସିକ୍। କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ନା ପ୍ରାଚୀନ କୃତି ନା ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି? କ'ଣ କ୍ଲାସିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲ? ଏଇଠି ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ନା ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ? କ୍ଲାସିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖିବା ୟାର ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମେମାନେ ଦେବ। ଦେଖିବା ୟାର ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମେମାନେ ଦେବ। ୟାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲାସିକ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସମ୍ବାହକ କିଏ? କ୍ଲାସିକ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସମ୍ବାହକ କିଏ? ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସ୍ନେଗେଲ୍ ତ ନୁହେଁ, ସେ ଏଠିକାର ନୁହେଁ। ତ ଆଉ କିଏ? ସେଲି ନା ସେକ୍ସପିୟର ନା ହାର୍ବାର୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍? ହାର୍ବାର୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍। ତାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ହାର୍ବାର୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍। ହାର୍ବାର୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଲିୟଟ୍ଙ୍କର ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜେମ୍ସ ଜେସେଙ୍କ ୱିଲିୟସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ? ତ ଏସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ନା କ୍ଲାସିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ। କ୍ଲାସିକ୍ ଚେତନାର ବିରୋଧୀ କିଏ? କ୍ଲାସିକ୍ ଚେତନାର ବିରୋଧୀ କିଏ? ଏଇଠି ଆମେ ଆଖି ବୁଜିକି ମାରିପାରିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ ଚେତନାର ବିରୋଧୀ। ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସିକ୍ ସବୁବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ର ବିରୋଧୀ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଏ ସିଏ ନୁହଁ, ଇଏ ଟିକେ ପ୍ରେମ, କଳ୍ପନା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ଏସବୁକୁ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣାଏ। ବୁଝିଲ। କିଏ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ? କିଏ ଦେଖିଥିଲେ କ୍ଲାସିକ୍ ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ସ୍ନେଗେଲ୍ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟି। କ୍ଲାସିକ୍ କବି କାହାକୁ ରୂପ ଦିଏ? କ୍ଲାସିକ୍ର ଯେଉଁ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ପୌରାଣିକ ମତବାଦକୁ। କାହାକୁ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି? ପୌରାଣିକ ମତବାଦକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିକେ ପୌରାଣିକ ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ମାନେ କ୍ଲାସିକ୍ ସହିତ ଟିକେ ପୌରାଣିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ତ ସେ ପୌରାଣିକ ମତବାଦକୁ ହିଁ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଡିଜିଜ୍, କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଥ।
रोमांटिसिज्म इज डिजीज, क्लासिसिज्म इज हेल्थ। एक कथा किए कहते एटा तुम मानकर ऑलरेडी सीयूटी क्वेश्चन पचारि सारी गेटे कहते है गेटे कहते मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीतिक सब इजिम्र सब यही टाइप इंग्लिश गुड़ाक अच्छी ना ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं पचारि पारे सो आपको टिके तुम मैंने भल भाव में मन रख रोमांटिसिज्म हूँ डिजीज आउ क्लासिसिज्म इज हेल्थ एक कथा गेटे कहते ठीक अच्छे। तापर प्रश्न थिला होमवर्कर केउं काव्य क्लासिक साहित्य होमवर्कर जो काव्य रही भितर केउं काव्यटी क्लासिक साहित्य एटा माने तमाने समस्ते जानी यार आंसर मु भी क्लासिक रे जते क्लास करथिली याकू कहिथिली सो तुम मैंने एटा कमेंट माध्यम जनइब कि होमवर्कर केउं काव्यटा क्लासिक साहित्य केउंटी नुहे ना ओडेसी ना इलियाड ओडेसी ना इलियाड केउं काव्य क्लासिक साहित्य सो तुम मैंने कह ये क्वेश्चन सब मुझे तुम पूर्वरु भी पचारि सारी तुम मानक है। तापर प्रश्न क्लासिक साहित्य रे डिवाइन कमेडी कहार एटा आराम से समस्त जानिच डिवाइन कमेडी कहार एटा भी मुझे पचारि दांतेंकर डिवाइन कमेडी दांतेंकर किरे एटा तो स्नेगेल नुहे कि गेटे नुहे तो ये आंसर कौन हम दांतेंकर डिवाइन कमेडी तो अच्छा। क्लासिक साहित्यर मुख्य लक्षण कौन क्लासिक साहित्यर मुख्य लक्षण कौन तो माने एठी तो ये सब रही ये सब तुम मैंने न देखिकी मत लगुच जी कि क्लासिक जहाँ भी सब वैशिष्ट्य जहाँ सब लक्षण गुड़िक रही तुम ताकू टिके पढ़ब है जो वैशिष्ट्य गुड़िक रही कौन कि उच्चांग मूल्यबोधता परिपक्वता है ये सब मुझे जहाँ भी तुमको डाकी टिके पढ़ीदेव। कहा सहित क्लासिक संपर्क निबिड़ एमती किए अच्छी जहाँ सहित क्लासिक संपर्क पूरा माने बहुत निबिड़ कहा सहित कि आधुनिकता सहित ना प्राचीनता सहित ना वैदिक काल सहित ना पौराणिकता सहित मुझे जानी क्लासिक पुराण बा पौराणिकता सहित संपर्कटा निबिड़ ये किंतु आधुनिकता देछि तो तमें मैंने मत आंसर कह प्रकृत में कौन हम माने एक जो आलोचना मुझे आधुनिकता देछि किंतु मु भावुची कि यार आंसर टी पौराणिकता हम तो तुम्हें मैंने टिके आपको कमेंट माध्यम जनइब है कहीं तुम मैंने जानी क्लासिक साहित्य रे तुमकर जो सब कहली उच्चांग मूल्यबोधता जहाँ भी सब रही है सब क्लासिक साहित्य तो सब पुराण को बेसी टिके माने फोकस करुच्ची ना। तापरे गोटे क्वेश्चन तुमको रही ओडिया भाषा साहित्य रे क्लासिक साहित्य किए यांक भितर क्लासिक साहित्य किए रामायण महाभारत गोटे क्लासिक साहित्य कि नहीं ओडिया भाषा साहित्य रे क्लासिक साहित्य किए रामायण आउ महाभारत यदि आम आधुनिक जुगर देखा किए जड़े क्लासिक क्रांतिकारी स्रष्टा जदि आम आधुनिक को देखा प्रकृत में आधुनिक जुगर क्लासिक साहित्यर जड़े क्रांतिकारी स्रष्टा किए आधुनिक जुगर क्लासिक साहित्यर जड़े क्रांतिकारी स्रष्टा होउछंती किए राधानाथ राय होउछंती क्लासिक जड़े क्रांतिकारी स्रष्टा ठीक अच्छे। तांकर कौ साहित्य क्लासिक रही कौ साहित्य आम देखुचे क्लासिक महाजात्रा राधानाथ राय आम आधुनिक साहित्य मन रख इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब आधुनिक कथा पचारा ताले राधानाथ राय कथा आसब एवं काव्य पचारे महाजात्रा कथा आसब है काव्य पचारे महाजात्रा कथा आसब। तो आज क्लास रे तमानकर तो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आलोचना कर सारे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन कर सारे आउ हाँ सब कही आदि तुमको कौन क्वेश्चन आंसर भूल लगुच तो निहाती भाव में से क्वेश्चन आंसर टी तुम मैंने कमेंट माध्यम जनइब कि मैम ये क्वेश्चन टी भूल अच्छी यार आंसर टी या हम बोली मुझे सब कही आना सब समस्ते जो सब परफेक्ट आंसर कहे ता नुहे है। तो आज क्लास टी तुमको भल लगी पिला माने गोटे लाइक करने सहित निज सांग मानक शेयर करदब हाँ लास्ट आउ गोटे कथा निहाती कहबी जिते भी क्वेश्चन सब मुझे तुमको आलोचना कर सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाखापाखि मो 1000 पाखापाखि मत लगुच क्वेश्चन मुझे आलोचना कर सारे तुम मैंने ये क्वेश्चन पढ़ीदब ना 100टा क्वेश्चन कौन आ भितर आसबनी 1000टा क्वेश्चन भाई मुझे आलोचना कर सारे 100टा क्वेश्चन कौन तुम आसबनी ता भितर निहाती आसीज है।